Game 3 na, decision. Balas. Game 1 giangkon sa Team Karkar. Game 2 giangkon sa Team Cebu City. Grabe aglamba ni Jeffrey. Score 1-0 na. O servisyo balas para dos. Kanlat. Bong. Ala. Tara. Buyukan. Tuara pad-pad na si Jason. Punan. Sound lang yapon eh. Labay na. Out ball. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason para uno. Balas. Lobong at timbre. Balas again. Tok mo di Sadam. Kuha pang Dustin. Kanlatan. Out ball. 1-2 na. Jason serve para dos. Score 2. 2-1. Servisyo Jason. Score 3-1. Okay na para 4 ni. Serve Jason. Score again 4-1 na. versus 4-1. Jason serve para 5. Balas. Talk mo ni Sadam. Kuhang Dustin. Out ball. 5-1 na. 5-1. Kini para size. Servisyo Jason. Butang sintro. Awana. Change court. Size 1 na. Size 1. O dia sa ato ang mga kiliran si Angelo, Boss Angelo ko guys. Sa Pikas Kilid si Boss Aki, the vlogger dara sa Pikas Kilid. Sadam Burak. City 1 na, City 1. O servisyo Jason para 8. Tok po di Sadam. Good item. 8 na. 8-1 giunuhan ra ang team Karkar City sa atong game 3 decision. Kini para 9 ni. Yay, Jason pusing. Pabuto. Burak. Buyok. Ayay, tokmod Sadam. Kuhang Jeffrey. Agay, ipit na. Ay, sakto ras kawhat. Noy bio na, noy bio no. Oh, 8-1. 8-1 Busagi. 2-8. 2-8 na, 2-8. Pabor sa team Cebu City. Dustin. Dustin again. Sadam akip kamang. Gibirahang Dustin. Ibuk-buk ni Sadam. Si Dustin. Servisyo Dustin. Clark Lobo. Kilat tigo ni Jeffrey. Jeffrey again. Inside job. 4-8 na, 4-8. May aksyog arangkada ang team Karkar City. Servisyo Dustin. Inside. 5-8 na, 5-8. Servisyo Dustin. Jason Lobo.
Jason again. Tuara. Three-shot combination. Saddam. Saud pa. Deep ikan Dustin. Grabe ang mga laras si Dustin oy. Size 8 na, size 8. Ano po sa requirement no? Size 8. Okay ni para City, Servisyo Dustin. Clark Lobo. Kamang. Pikang Jeffrey. Balas mi pabutog, gitok po ni Saddam overhead. Saddam agin hinay sintro. Out. Kanlat ni Clark. Ay, goodbye na. Allah! Goodbye Philippines. I go to ball. City 8, City 8. City 8, kini para Iguales. Serve, Dustin, Jason. Tubalas. Saddam. Lah. Nasa ka John. Gabo. Tirahan ni Clark. Lobo. Burak ang balas. May bawas ang team Cebu City. Wana hawan pas kang manang kaging. Way nakalihok sa team Karkar City. City 8. Servisyo Clark para 9. Buyo Clark. Out ball. City 8 na, City 8. Bola sa team Karkar City. City 8 Usaray labaw sa team Cebu City. Sa ato ang decision game 3. Kini servisyo Jeffrey. Para Iguales. Saddam. Laom tunnel di madawat. Side out. Servisyo Saddam para 9. City 8. Agay, tok mo Jason. Score. Nueva City. Nueva City na. Kini para Jis. Serve Saddam. Ay, tok mo di Saddam. Ganganga na. Out ball. City 9 City 9 duhay labaw sa team Cebu City. Kini para 8. Balas may pabuto. Saudi Saddam. Lah. Sakto counter Maro smart kini Jason buluon Side out. Okay para Jis. City 9. Clark Milaras. Pun ang Jason. Score. G-City na, G-City tuloy labaw sa team Cebu City sa ato ang game 3 decision. Kini para 11 ni. Agay Saddam ganganga na paak. Ala sound pa. Agipikan tira kanto awas. Imo pre, imong giyo pre. Imong giyo. City Jis. Kini para 8. Serve Dustin. Dustin again. Awas. Side out. Servisyo Clark. Ay, tokmod. Sumablay. Ang tokmod ni Jeffrey. 11 na. Wana por dawin na. Para daog sa game 3 decision ang team Cebu City. For the win. Yay, Jason Milayat. Pasadas ni Clark. Jason. Pasadas again. Ay, 50 luhod. Pagan si Bilian. Side out. City 11.
Para 8. Serve, Jeffrey. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Lah. Buyok. Oh, grabe. Kinulatahay sakto. Tara, sagana. Fire in the hole. Out ball. Bidaog ang Team Cebu City sa Taparay sa Game 3 decision.